आज 21 डिसेंबर 2024 पांडुरंग पाटील रिवण। पहिले आम्ही मेटल वापरताले स्प्रिंकलर आणि आता मेटल स्प्रिंकलर म्हणते ऑलमोस्ट गेले। आता सगळे प्लास्टिकच वापरतात आणि प्लास्टिकां भितर मेटलां भितर 2 नंबर आणि 3 नंबर म्हणून येताले। 1 नंबर चड ल्हान, सो थोडे कडेन आमी 2 नंबर वापरताले, थोडे कडेन 3 नंबर वापरताले। पूण हो प्लास्टिक जो आसा ती जनरली ते सगळे 2 नंबराकच मॅचिंग जाता, 3 नंबराक मॅचिंग जायना। सो ज्या लोकांनी आपल्याले ऑलरेडी फिटींग केल्ली आसात, म्हणजे पयलींची स्पेसिंग केल्लें आसा 3 नंबराची हिशोबान किंवा खंय खंय 3 नंबर लायतात, त्या जाग्याचेर आतां प्लास्टिकाक लागून उदक सारकें पावना। सो ताजे खातीर सोल्युशन अशें कांय ना, ताज्या मातसो एक व्हडलो नवो स्प्रिंकलर तो दाखयता। नाल्यार मेटल वापरप 3 नंबर हें एकदम बरेंच, पूण मेटलाची कॉस्ट आनी हेजी कॉस्ट खूब हें जाल्या। हो 130 रुपया सादारण स्प्रिंकलर स्टँडर्ड। हो 2 नंबर मेटल घेतले जाल्यार 500 वयर गेला आणि 3 नंबर घेतले जाल्यार 700 वयर गेल्लो आसा। आतां ही कंपनी जी आसा ती सारसाची चडशे सगळी ज्यो कंपनी आसा त्यो सारसा कडल्यानूच करून घेता। हरिद्वारा प्लांट आसा तांचो आनी जे ब्रँड आमकां बाजारांत दिश्टी पडटा ते सगळे ब्रँड चडशे सारसा कडल्यान करून घेवन आपलें नांव मारतात। आतां एक बेनिफीट आसा तांचो की हो जो पळय नोजल आसा तातूंत भितर बेबो जर अडकलो, प्रत्येक वर्सा आसता बारीक बेबकां बी खंय लायनी गेल्ली किंवा हेजेर लायिल्लीं आसता ती आमच्या रायजराचेर वयर आसता पळय ती, किंवा टॅपेट वाल्वां ती मागीर येवन भरता, तेन्ना हो गुणावन काडपाक मेळटा। पूण काडटकर तो सारको फिट करपाक जाय, टक्कून आवाज येय सारको बसोवपाक जाय, नाजाल्यार तो मागीर सुटून पडटा आनी स्प्रिंकलर बरो न्ही अशें लोकांचें एक मत जाता। हांव ही फाटलीं 3 वर्सां दिसता 3 वर्सां वापरता। सो हो एक तांणी नवो स्प्रिंकलर काडला आनी हाचें नांव दिलें जंबो। हाची सायज पयली आनी हें पयली न्ही, बेस्ट पैकी स्प्रिंकलर आसा। ह्या स्प्रिंकलराक 2 फ्लॅपां आसात घालपाची आनी हाजी प्रायस आसा ही पळय, ही 2 दिसता तुमकां हांगा। हाजी जी फ्लॅपां आसा न्ही ती पळय 2 फ्लॅपां आसा, अशीं 2 हालता ही फ्लॅपां। आनी नॉर्मलाची आमची एक हालता आनी एक सायडी वेट आसता। पूण तो पार्ट सोडलो जाल्यार हाजी बॉडी पळय आसा प्लास्टीक, ताजी क्वॉलिटी सामकी टॉप क्लास आसा। हाजी आनी बेस्ट क्वॉलिटी आसा। हाका तांणी दोनी सायडीक 2 बायोनेट वाल्व दिल्ले आसा। हे बायोनेट एडजस्टमेंट म्हणपाक आतां बायोनेट एडजस्टमेंट म्हणजे संगीन आर्मां पयली लायताली तशी नोजला भितर नोजलाचे फुडें एक संगीन लायिल्ली आसा आनी ह्या संगिनीक स्क्रू दिल्लो आसा आनी तो स्क्रू तुमी जसो एडजस्ट करतात तशी ती धार फुट्टा, कमी चड करपाक मेळटा। फक्त एकूच हातूंत भितर हें आसा की आजून पर्यंत आमी 2 नंबर वापरला, 3 नंबर वापरला, तो सगळ्यांत चड 5.5 mm ताजी सायज आसताली। हाजी सायज मातशी बरीच मोठी आसा, 6 सादारण अशी म्हाका दिसता ही पळय दिश्टी पडटा 6.5। हो स्प्रिंकलर सारको लॉंग डिस्टन्साक आनी भरपूर उदक मातशें लागता हाका, पूण वापरपाक एकदम बरो आसा। बागायतदारान हाडिल्लो आसा, 170 रुपया हाजी प्रायस आसा, चड कॉस्ट ना। हो तुमच्यांनी एक व्हरून ट्राय करून पळोवपाक जाता तुमची हाका सूट जात जाल्यार रिक्वायरमेंटाक, आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडें घेवपाक जाता। धन्यवाद। पांडुरंग पाटील रिवण परत एकदां।